Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso an minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo kana balaba bon 18h10 an bɛna sun tigɛ d'aw ma alhamdulilahi rabbil alamin ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada an bɛna kuma jumɛn kan o de ye CNT mɔgɔw ninnu an bɛna kuma olu kan ka CNT mɔgɔw fo k'u barikada a ɲumanw ka musokɔrɔba ɲumanw fo ka cɛkɔrɔba ɲumanw fo CNT kɔnɔ ka jeune minnu fana bɛ yen a ɲumanw na k'olu fo ka jaw yɛrɛ fo ka fɔ alhamdulilahi rabbil alamin jamana kunkanko kuma CNT mɔgɔw u ye premier ministre wele ka taa kɛnɛ kan n'o ye Choguel Koukala Mayiga ye u y'a wele ka taa bɛɛ y'i sigi bɛɛ radio comme bamanankan journaliste tubabukan fɔlaw kɔkan mɔgɔw Facebook yɛrɛ journaliste n'a chroniqueurs ni videomanu an bɛɛ an pɛrɛn k'an sigi alhamdulilahi rabbil alamin an kɔni an pɛrɛn an y'an sigi bon dɔw ta ma bala na mais zone sigilen no ni wele da ye a y'a bɛɛ ye o tɛ bali zone na quoi fɛn bɛɛ bɛ bali zone na fa y'a bɛɛ ye o tɛ bali zone na fɛn mun bɛ mɔgɔ da kɔnɔ n'o taara i gɔnɔ fɛ o man kan ka bali la quoi i y'a faamu i tana ye yiri mun ye kana sɔn i su ka y'o jukɔrɔ an taara CNT kɔnɔ bɛɛ taara mais mɔgɔ mɔgɔ taara CNT kɔnɔ jaw mun ye CNT ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ mɔgɔ taara ka taa CNT ka taa a lamɛn minnu y'a lajɛ minnu ye kibaruyaw bila bɛɛ desura ni ɲɔgɔn pata kama fɔ CNT kɔnɔ c'est à dire nin ye gɛrɛn kuma de ye quoi gɛrɛnna baro de u taar'o de kɛ CNT kɔnɔ i bɛ gɛrɛn baro de mana-manakan ni kana-kanakan ni batarakan dama dama de i y'a faamu a tila bɛɛ kɛra o de a bɛɛ tɛ mais a tila bɛɛ kɛra o de ko jamana kunkanko bɛ na fɔ jamana min n'o bɛ ka avancer jamana kunkanko bɛ ka fɔ jamana min ni diɲɛmɔgɔ bɛ fɛ ka ko ɲɔgɔn ye ni farafinna jamanaw bɛ fɛ ka ko ɲɔgɔn ye jamana min n'o ye tubabuw kɔ da dɛnɛn na o jamana ko kunkanko kuma bɛ na fɔ a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'an bɛna taa n sigi i y'o faamuya wa sɔrɔsiw ka avanceli ko sɔrɔsiw i y'a fɔ a dogo feere ni ɲɔnɔ ni jabali olu kɛlɛ bɛ ban cogo jumɛn k'a fɔ fulaw ani kadɔw o kɛlɛw bɛ ban cogo jumɛn sɔrɔsiw ka avanceli sɛnɛko kuma bagan marako kuma i y'o faamuya wa baara ɲuman minnu kɛra an ɲɛna o de bɛna taa fɔ an ɲɛna kuma dɔ bɛna taa fɔ kuma min n'o bɛna ja an tulo la i y'o faamuya mun an yɛrɛ kuma dɔ bɛna taa fɔ mun ye an ni union c'est-à-dire union africaine ni CEDEAO ko kumaw ye ka taa nin ɲɔgɔnna pata ka i bɛ batara kuma dama dama mana-manakan ni batara kuma ni kana-kanakan CNT mɔgɔ ninnu f'u k'a dɔn mɔgɔ si ma voté k'u sigi loi ni kelen de y'u kɛ député place la mɔgɔ ma voté k'u sigi donc façon nafolo bɛ ka ta ka d'u ma walasa u ka baara ɲuman de kɛ n'u y'a kɛ kana-kana kuma ye an b'a kana-kana denya kuma f'u ɲɛna i y'a faamu n ko dugu dɔ voté la ka député mun sigi mɔgɔw bɛ siran o député de ɲɛ député welele élection ma kɛ k'i sigi foyi ma kɛ k'i sigi mɔgɔ damadɔ ka décision o y'i kɛ député ye i bɛ se ka taa nin ɲɔgɔnna batara kuma fɔ cogo di ni aw ye mun kuma sɛbɛnnakan jumɛn fɔra nin député bulon kɔnɔ aw ni ala ni kira cɛ videomaniw lamɛnli man kusa i ka jamana kibaruya dɔ dɔn ni manamanakan yan ni ala ni kira cɛ i ka to yen nɔ i y'a faamuya ka taa Ukraine guerre lajɛ o man wusa ka t'o kibaruya ɲini o man wusa ne ni ɲɔgɔnna manamanakan ye ni ɲɔgɔnna batarakan ma deli ka fɔ CNT kɔnɔ depuis ala ye Mali député bulon da ni ɲɔgɔnna batara kumaw ma deli ka fɔ a kɔnɔ nin ye manamanako de ye bilahi nin ye sunkurun tigɛ kuma de ye quoi c'est-à-dire nin ye go bloc kuma de ye quoi nin ye muruba yaasa dɔn de ye quoi bilahi hali jinɛ kulonkɛyɔrɔ tagali ka kusa ne nin ye nin ye manamanakan ye parce que o la i b'a dɔn i bɛ ka taa manamanako kɛyɔrɔ i b'a dɔn manamanamɔgɔw de bɛ wa i b'a dɔn manamanamɔgɔw de bɛ bin wa i b'a dɔn k'o sigikun ye manamanako ye donc i taara o manamanako kan quoi i y'a faamu o ye jinɛ kulonkɛ mais k'i sigi ka taa ko jamana sɛbɛnnakan bɛ ka fɔ ka t'i kulomada jamana sɛbɛnnakan kan u ka t'o kɛ c'est-à-dire ka t'o kɛ batara kuma ye quoi nin ye batara kuma de ye quoi fɛn o fɛn ɲɛna dama don o kuma na jamana kɔnɔ fɛn o fɛn ɲɛna o ye Asimu nɔ ye fɛn o fɛn ɲɛna o ye colonel cɛ duuru nɔ ye fɛn o fɛn ɲɛna o ye Asimu ninnu nɔ ye sɔrɔsiw avancera o ye Asimu nɔ ye sɔrɔsiw i y'a faamu équipement militaire o sanna o bɛɛ ye Asimu ninnu nɔ ye i y'o faamuya wa ka taa tiɲɛ fɔ tubabuw ɲɛna o bɛɛ ye Asimu nɔ ye i y'o faamuya wa ka Mali bolo bɔ Faransi bolo o bɛɛ ɲuman bɛɛ ye Asimu ni colonel jaw de b'aw ɲɛkɔrɔ ye parce que n'a y'a manamanakan fɔ i y'a fɔ colonel cɛ duuru ma jaw b'aw batari sauter
donc fɛn o fɛn ɲɛna aw sigilen aw b'a dɔn pɛrɛmu m'aw ɲɛkɔrɔ o ye jaw de aw fa tɛ s'a la aw ba tɛ s'a la wa aw b'a dɔn n'i ko Asimu i ko jaw n'i ko Wage i ko jaw n'i ko Moribo Kɔnɛ i ko jaw olu de ye coup d'état kɛ o de sigilen bɛ aw ɲɛfɛ donc aw ye fugaridenya de kɛ donc fɛn o fɛn ɲɛna sa o ye Asimu nɔ ye parce que n'i ko Asimu nɔ don o kɔrɔ o ɲɛna fɛn o fɛn ɲɛna o ye jaw nɔ ye aw bɛ CNT kɔnɔ yen nɔ sɔrɔsiw de jɔlen bɛ k'aw garder olu de bɛ aw ni da cɛ o sɔrɔsiw de b'aw ni da cɛ aw bɛ ka kuma mun fɛ aw b'a dɔn o ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ de ye o ye coup d'état kɛla de ye o ye Asimu ɲɔgɔnna de ye o ni Asimu de bɛɛ ye kelen sɔrɔsi dɔw b'aw ni da cɛ n'aw ye manamanakan fɔ Asimu ma jaw aw b'a dɔn pɛrɛ minnu bɛ k'aw aw ka sécurité la da la u bɛ da sɔgɔ aw da la jaw b'aw ba ta sauter aw b'a dɔn pɛrɛ donc fɛn o fɛn ɲɛna o bɛɛ ye jaw ninnu nɔ ye fɛn o fɛn ɲɛna o bɛɛ ye Asimu nɔ ye fɛn o fɛn ɲɛna o bɛɛ ye Wage nɔ ye Asimu bugɔbali Asimu nenibali Asimu kiritigɛbali Asimu depuis Asimu nana a bɛɛ ɲɛna wa fɛn fɛn ɲɛna o bɛɛ ye Asimu ta ye sisan fɛn o fɛn ma ɲɛ o ye Choguel de ta ye fɛn o fɛn tiɲɛna o ye Choguel de nɔ ye fɛn o fɛn ma ɲɛ o ye Choguel de nɔ ye politicien farali o ye Choguel de nɔ ye jamanadenw fɔli ɲɔgɔn kɔ o ye Choguel de nɔ ye jamanadenw bɔrɔtɔli ɲɔgɔn kɔ o ye Choguel de nɔ ye élection kɛbaliya o ye Choguel de nɔ ye i y'o faamuya wa donc carte nina ko passeport ko o bɛɛ fɛn o fɛn ma ɲɛ o bɛɛ ye Choguel nɔ ye aw ye mun terejugudenw ye i ma dɔn nin ye fugaridenya dan ye maliden bɛɛ tulo b'a la maliden bɛɛ b'a dɔn maliden bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ de don donc fɛn o fɛn ma ɲɛ a y'o kɛ Choguel nɔ ye i ma dɔn aw ye fugaridenw ye donc fɛn o fɛn ɲɛna o bɛɛ Asimu nɔ ye donc fɛn o fɛn tiɲɛna o bɛɛ ye Choguel nɔ ye Choguel ye mun de fɔ élection ko kuma kana fɔ Choguel ma sɔrɔ Asimu y'o fɔ ni Choguel ko élection ko kuma kana fɔ n'a man di Asimu ye a t'a fɔ k'a ka fɔ mun na y a pas de commandement dans un bateau attends qui dit Jakuma n'est pas wara a bɛ kini kɛ a bɛ wagasili kɛ jɔn bɛ se k'a fɔ ko Jakuma tɛ wara ye y'o faamuya mais attends si les siens est absent mais les souris dansent aw bɛ k'o de kɛ aw bɛ Asimu Choguel yɛrɛ bɛ se ka décision jumɛn ta sans Asimu Choguel taara mun fɔ CNT kɔnɔ ni Asimu kun ma jɛn n'a ye n'a nana a kun t'a bɔ baara la Choguel ka bila dɛ Choguel ye ɲagamini kɛ dɛ ne bɛ yɛrɛ ɲininka e Nusar i b'a dɔn i bɛ désolé total dɔn Mali kɔnɔ e ye den désolé total den de n bɛ segin a kan Nusar i y'a faamuya den désolé den total e ye désolé den total de Nusar ne seri ma bɛɛ m'a fɔ ko ne bagari ma ni i ma bɔ n'i yɛrɛ Nusar i depuis wololi ba fɛ i ka ɲuman kelen o don min na dɔrɔn i ye Arasa sigi plateau la dɔrɔn k'a fɔ ko Arasa i y'a fɔ ko c'est des gardiens dans un temple vide toi aussi tu es un gardien dans un temple vide au temple vide mun y'o fɔ Arasa ma tila k'a ye parce que i y'a yira la Buwako banna ka n'i cɛ siri la toi aussi moi je te dis aujourd'hui Nusar ton parole je te retourne ton parole aujourd'hui tu es un gardien dans un temple vide billahi tu es gardien dans un temple vide Nusar i m'a fɔ k'e ni Arasa ko aw de tun bɛ kiri kɔnɔna na wa i y'a fɔ ko ka fanga dɔ critiquer ko bi Arasa bɛ k'o défend wa an fana b'o de fɛ an ni e Nusar de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka sɔrɔsiw hinɛ minɛ ka se ka équipement ko ɲɛfɔ ka se ka Kidali ko ɲɛfɔ ka se ka Tombouctou ko ɲɛfɔ ka se ka Mopti ko ɲɛfɔ ka se ka ji di i y'a fɔ ka ji dili ko fantanw ma ka se k'o ɲɛfɔ i y'a fɔ école ko ka se k'o ɲɛfɔ bi na e fana b'anw to la ka n'i sigi patapatakan ni batakan ni i y'a fɔ manamanakan dama na Nusar non billahi talahi Nusar han Sadie Umar Koita ko ten quoi Sadie in nana le ta kolon kɔrɔ Sadie in nana le ta kolon kɔrɔ billahi Sadie in nana le ta kolon kɔrɔ i b'a dɔn kuma kɔrɔman de don sa ye dugumafɛn de ye kolonkɔrɔla mankan de bɛ yen quoi kolonkɔrɔla bon donc sa tɛ gɛrɛ mankan na nan'ale o ye kɔnɔ mun ye hali a tɛ sigi duguma quoi i y'o faamuya wa donc n'i ye o kɔnɔ nalen ye sa ka taa ɲɔsusu yɔrɔ la i y'a faamuya wa kɔnɔ dɔ bɛ yen ko nan'ale o kana sa ta c'est à dire ko kɛbaliw de kɛra quoi Nusar billahi taala n kalela ala la i ye sarla bɛɛ maloya n t'a dɔn i bɔra sarla kelen mun na billahi i ma bɔ Mɛnakura sarla la n t'a dɔn i bɔra sarla kelen mun na billahi i ma bɔ Jemifɔlaw ka duba kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ n t'a dɔn i bɔra sarla kelen mun na i ma bɔ billahi ne ma dɔn i bɔra sarla kelen mun na parce que ne ma dɔn c'est à dire ne ma dɔn e ye den sugu min ye quoi billahi talahi
Toi, tu es plus pire que... ça dit, tu es plus pire que France 24. France 24 Gena ka France 24 noir ou Tomala. France 24 ou Gena, Bilaï a Touabou ta Gena ka France 24 Fimon. Et ka Eolude, tu es plus pire que le vrai France 24. Tu es plus pire que le vrai RFI. RFI, à Djema ou ne Gena, RFI Fimon Tromfi. Nous ça. Iye chokoroba la jo ye munye fo iye fon fo beba do kibi na foka koro beba do kibi ya fa beba do kibi ka ngania jugu denya de la shokel kola beba do kibi ka nyango denya de la shokel kola beba do kibi ka joro nyini denya de la shokel kola beba do ko ya fa ika arankini denya mumbi la shokel kola beba do kibi na fo wa ya fo depuis wololi bafe ika boko fo la shokel kama no eshura ni bite kuma madima mais ya fa ni jugu kunkele billahi adamade jugu kunkele tito il faut ka jewuli billahi jugu kunkele ni afama dengelen ta shubaga di billahi fitiri wale fitiri fatara di faso jigitike dene nusar faso kumbasulu dene nusar sento kono lolalo dene nusar sente kono lagare bela tere jugu dene nusar dona sente kono c'est grâce à nous. Ya famawa janfanci deni janfanci flat ñogon fo de kamara sa kun commandie ya famawa kalabanci flat ñogon fo de kamara sa kun commandie ya famawa parce que la kalabanci yana be kalabanci de nyango yana be nyango de hasidi yana be hasidi de janfanci yana be janfanci de natabade yana be natabade de natabade de sokalte natabade nusar I fala maloya nusar I bala maloya bi sente be kuma sulaniye bi il y a façon de denya de kebi il y a foire denya de kebi sinon choquel n'allait ni biche fait un feu manier choquel ka moyen corriger ka ke d'ici il m'a dit qu'il y a pas de problème mais en attaque classique on a que des kalana makala dien kono yo fama wa matière dobe matière munu no lu moyen ka cha ina fa matière dobe lu moyen ka cha ina fa mati nunu mati la jolbe choquel bolo Aki fani bakama malla moyente moyen munku moyen mumbi ya fa au ministre tina jena ku be moyen soro matière de la matière mu ka moyen be bunya nga cheka teme sécurité ka ebe combien di chokel nunu ma sécurité la sécurité donc danga safne kun baba muso de ba jugu wolo ba ya jugu de wolo donc ça no mati la sécurité io di asimunima vrai ou faux o dira asimunima ah moyen mendama. Donc ça no kata onina iye combien moyen damay tere dugude chogal tramu fo ya fa chogal tramu fo sente kono al nasro ni muso nas na muso de taro nyogo fo muso ka klaka seginga na muso te endama bilaki ali ni muso asina muso mu koka gwa asina muso piripiri chogal tramu ke ni muso sina muso tarake ya fa Nations Unies na kana muso te endama tere dugude combien damay ka bon Nations Unies na kana ye combien dama ah on Sénégalais ko kola ye combien dama atale sigaso ya fa Sénégalais ko kola ye combien dama ku ya fa segu ye combien dama ka segu kola donc a be moins 00 oh jolibe di rama aki fani bakama ibeka ala ka lara son suma boy le ngana bla fangala aki fani bakama ka bon malien wira ka do ka tegara foiku à part iye arasa sigi plateau la ka kokaje ikoko il est que c'est un gardien il est gardien dans une temple vide oh au coffre mro iya iba donner 26 donatewa ya famewa bila nema do ye den sugumi quoi yi kodo ne inanga dugu lewda me yi nyeshine asro dugu lo cheka ni nusar yi kodo ne ni mali bela danga dunda me danga dunu nyeshine asro lu cheka ni nusar nyeshine ya famawa i kodo ne yi ni mali nyamogo duni da me mali nyamogo don yu nyeshine asro mali nyamogo don fana cheka ni mali shidugu don nusar ne yi nu da u kodo ne me shidugu don yu nyeshi ne asro mali shidugu don cheka ni sarla sidugu deni baya dugu de wolo nusar tere dugu deni ni fani bache korobara malla an korobara malla premier ministre do fo de pala mali da shokalim nana tugum na ni wakati kunguru ni ngono ka premier ministre akati mali premier ministre tamba damne depuis morbo clefo sisa shokale bram ka premier ministre mana jena mali kono mu yake à part ani do ne be damun démissionnera Ibeka Klela yo famawa na kumbe sénégalien à part lui
ya fama Igor tede chedoy ya fama o mana boy ani Zumana sako yo fama Choguel ani Zumana sako de bida Mali ministre wera fo mun kay nowe ya fama c'est-à-dire ibo do den sugu di kama ni bamana nyo nyoti ko be nyoto moko nyo mun kay ubo blay no ko siri yiri la okaja wala sa ni samia sira u kana na ta baba dan kwa samia talen ko fe ni ya do ki e baba dan nyo mun do abe wolo bini la kwa donc i ka sene be ke fuye e o den sugu di billahi e o den sugu di yo fama wo ne bala de kotinto e tere e wolola maternité mun aka ka ci parce que no na shidugu den wolola maternité mun aka ka ci e tere musokoroba mu ye kunbe ya fama I woloto bila o musokoroba o ka convoquer Mali kono parce que ama do mamna aye den e saraka den sugu kunbe muna ya fama parce que e den qualité de menu sar konate na ka on be sirenyari I to kam bi da kala mun bi da abi flank mena Mali kono amamu nafa mais abi ta nafa ni ya fama e ngania bi fra bilaki dendugudi ngania bifra bindugudi ngania bifra shidugudi ngania bifra bagabi yera fra I tere dugudi bagabi I tere bi yera bien fra nusar ni fani bache nusar ma bella malwa I yera ba do ali bi ka kuma I yera ni ala che ba do ki bi ka kuma ni nyenwo yai I ba don prêt ka fo vraiment il veut que comment boy d'ailleurs ba do près ka fo conséquence ba la conséquence mais o de qui batal sauter wa bi batal sauter eni ala ni kirache mo beta ka ke ko depuis Choguel nana Maldéon farala au contraire Choguel n'allait ne Maldéon fara ngonka au contraire Choguel n'allait Maldéon fara ngonka au contraire et saraka de Mali ko klela Bibina jama be mo flamu ko ni Mali be u kunte nyogon kan fo ibeka klela Boué Aïdara ani Ousmane Maran Aïdara ni ya bolu la Mali kuru kara be jama be jonko ate u kunte nyogon ga klakelena ya fama wa u kunte Boué ka jama o de ko Mamtou Diko ka jama mais u kunte nyogon kan fo mais Mamtou Diko jama de kalfale no ala me jama tigite Jamati e mo fly Mali kuru kara benne bala kote billahi talaite dayira la ko jamati ko foni chef la ka foku ka mo kana boyika jamala Ousmane Sedi Madan Aïdara bangon nemar ani Boué Aïdara yo famewa ya fa Boué Aïdara nyoro Brésil pele mais biolu flamandia ou flabete fangele fewa ya famewa ijugu ni oyi nie ijugu ya fa ijugu ojugu o de yi nie ijugu ni oyi jugu de ou bête sente ko bia ou bête transition ko bia o ta ira ko lukadia imo jama ko ire doni John Farala politicien qui fani bakama Mali kuru karabe mena politicien to fi ni abola atobe ni abola tobe mana kanfula parti e kelen ron ko parti e keleni fla de do me keleme ni makarana mo parti fla saba de do ya fame flaka usa me keleme ni makarana ya fame wa ADP Maliba ni abo la partie faut te Mali konable Moussa Singo ya fa général Moussa Singo ni abo la partie te Soumaïla ka parti be ni makarana parce que mamu nyena masoro Soumaïla ka parti be ni makarana parce que kra janfanti donye Soumaïla ka parti be ni makarana parce que kra nataba donye Soumaïla ka parti be ni makarana parce que kra henabole donye Soumaïla ka parti be ni makarana parce que tchabakoro masoro la Soumaïla ka parti be ni makarana Soumaïla nyogo masoro Soumaïla ka parti be ni makarana nyogo barkatiki masoro anyogo do de masoro Soumaïla anyogo barkatiki mana nyogo do de mana URD ni saraka denyate URD be se ka bolbubu no faire eni Alan Krache bubu ma faso tia Soumaïla tale kataka campagne ke Soumaïla minela bubu ntoko de kuntala bubu kunte premier ministre Soumaïla ka mine o mine tuko kelena ya fama alaka lara son Soumaïla kana ola de pa nanola eska kenera Soumaïla kana ola alaka naka se Soumaïla ma o chekele Soumaïla ka parti mo ma malo ma miru matasi oluka klaka na al bubu toko choche barake ibeka fanga la chi kun toko manga ngame ni ya bo munu démissionnala ina fo Igor ya fama wa o Soumaïla ka parti ma klaka boli bubu no fa ya fa ne bora ne kuma na ne ma fongo sita ngamba sita ngaka bo aka ke ngo parce que nyebe parti tato la fight la ata do ka tra fight la bilay auto election asura atra fight de lawo atra fight de la mum se ka sauver doni fona kra Igori tien de ta ne be sera mo de ne nda tale no mo de la
ne natalen no mo la wa ni ya bola ni ya bo Moussa Singo ya fa ADP Maliba Moussa Singo général Moussa Singo ADP Maliba URD ni ya bola parti do fone nake parti de Biblia mais est-ce que beaucoup ou donne beaucoup nindo akani pata kanunu ni batra kanunu ni mana kanunu na ou doku sendo ala ni mu sendo ala billahi tala une élection sur la otiki ba do kaletara parce que maldenw ne taille ni transition a diaria madjaye maldenw be transition fait bagabagalito la fagalito la na yuja u ka irisu ka satan de jiganwa chemu nete srankuy tie kelen roni mogo de bi se ka ne bagabaga e ne donga video de se fe bi se ka ne wele ka ne bagabaga ni fani bache yere ta do kibi chemu ibe chemu bagabaga na ba ka video ke dabla ita do ko tnia e nusar e bora kana nusar iba do ibora kana bella malwa nusar iba do ibora binana bella malwa betkeri la parce que ita ke shokel kala de imita ke maliko kumai ita ke shokel biniko de imita ke maliko kumai ita ke shokel nige boliko de imita ke maliko kumai imara ni mali do senye imara ni mali do kanye imara ni mali joli lajeli alajeli tila ima lajeli ko kuma fo inana sente kuru konona ke na fo inana ke na fo black kuru ko fere konona e anga jamana na folo ite se ka ta ka da i nyamoko denka kata batra kuma fo counter fiena ibika sarado sente la jolbe di ema ye doboy sarala depuis nana ye doboy sarala depuis nana ya kuma fo e dona sente la todi e tara todi mo voteria depuis wololi bafe ali gere nyamoko ay keruya ali blakro kuntiya yakya ali blakoro kuntiga yake maire de la commune depuis ala yidaini ka to kan fo bade i de la kaka aka commune na wa mairie ikeroya ini bache i wolola fo ka ta se bima ali surveillant ima delika ko ya ko école la i maka école premier i maka déjeuner i maka surveillant i maka vourier i e me beaucoup badin nous ça ni ma fra choquel la ibe mu ini basro ya fama il faut venir au Mali Yagouba e baté ngaba awuro waka blanye masro etendo ebinando mo fama Yagouba mena la fi ba na ka pentuludu na ka pentulu ni atire dom na ka appel vidéo ke masro isa mbeta yi ba jaba fara fuyi saraka din e mun din suwe anya fa yana ke ibeta chokoroba sigi nya fe mana kan de mana jaw ay nunu bege ngaboy yo fa ay ni mana mogo bege ngaboy ay ni pata mogo bege ngaboy ay ni batra mogo bege ngabo anga sente kono parce que chokal fana ba ko kele de la de jaw il faut qu'on vous dise la vérité et jaw de sente nyamogo et de sente nyamogo et de sente présaï chokal be ka kele de fana na donc mana mogo te se ka tusigi ya fa kutake dasago foy ya fa mogo nyama frone kare kono dro ka do ka député ou dafa ya fa ko sente ou na ta mana kan fo anyana afa sara basara dondo sarala boli badin bekara ka ibeka genu itara kele ebe se ka ta ibeka gentro de ka klaka na ko shokal ka barama ita do ke nyangu de pia ni mu ya kwa suntige one love à vous tous fon fe mana nya o ya simu noy fon fe mana chen o shokal noy nié transition marché les faux bibila grâce à Chokel aussi ne balabo fa la simi ni ya nye donya la ne ma fo nié bobo de daji to akuna parce que na soro la ko mo wara de kumbe u bolo yin no ya fama ko mo wara de kumbu bolo sans kumba soro otigi fori ka boy no France ba fo kubo ke candidat bilay bebo kalama mali be ni après vous te asimu nunu ni jaw nunu yera bolo umata banda uta foro kono ama essayer ka daburu dalawa ama essayer ka daburu dalawa olu de traka ta banda uta foro kono kana ko horo no ko classe do ko fama ka korolon ka yo ya be démissionner di ka ta foro kono kana utrata foro kono kana ama essayer ka ba daburu dalawa momina mais attends bandaw Chokel munga premier ministre la est-ce que bandaw ya ke président la bandaw ka président be kono ay continent do fa mata yoromna ay voyage mun ke ya fa ni be ka temo shima do avion no ka temaka ni abo pilote wera la bandaw asim ya fa depuis Chokel na ay mu fo depuis anga dogon na metan joga Chokel la jabe kuma kele munu fa bi ko lu de fo e bina munu fa be fe tokoroba ka muneke asidi dia dabla ka bo nguna way nu sar la ka ko jaga di sarlakaw ka dondoludi sarlakaw ka sadugudi sarlakaw ka gurungudi sarlakaw ka satutudi sarlakaw ka serpent sonneteur di serpent sonneti di ite bo ngunaria gereni dugudi e mun te sui
taa mɔgɔw lasigi manamanakan dan tɛ nin ya faransi gɛnna o si tɛ ɲuman ye i y'o faamuya wa kan fɛn o fɛn dira ma o si tɛ ɲuman ye e ma se k'o si fɔ o si tɛ ɲuman ye parce que kan fɛn fɛn dira o si tɛ Sokɛli nɔ ye i y'a faamuya donc marifa minnu sanna i y'a faamuya olu si tɛ Sokɛli nɔ ye o bɛɛ Asimu nɔ ye minnu ma ɲɛ o de ye Sokɛli nɔ ye politicien depuis ala ye politicien da y'u bɛɛ donné da kelen fɛ politicien ka kɛlɛ ye Sokɛli nɔ ye a ma bɛɛ wele ya Sokɛli yɛrɛ sigira fɔlɔ a ma kalo 3 kɛ ka taa premier ministre bɛɛ nɔfɛ a ma kalo 3 kɛ ka taa i y'a faamuya wa ka taa partitigiw bɛɛ nɔfɛ a ma kalo 3 kɛ ka taa association batigiw bɛɛ nɔfɛ a ma kalo 3 kɛ ka taa bɔ hali suw ye wa a ma kalo 3 kɛ a ɲinɛna jɔnni kɔ o kuma e bɛ fɛ a ka mun de kɛ a ma bɛɛ wele ya halisa e m'o si ye i bɛ n'i jɔ ko Sokɛli ka juguma Sokɛli ka juguma n'i ma fara ka bɔ Sokɛli la an b'i da fara f'i kaman kɔrɔ espèce de bâtard que tu es Noussar tu n'es qu'un fils de bâtard. A dan kisɛ danden. Ok, donc malidenw ni y'aw ka sontigi y'aw bolo. One love à vous tous. Ala ka duwawu minɛ, Ala ka batow minɛ, Ala ka sunkalo ɲuman ban, Ala ka si ni kɛnɛya di aw yɛrɛ ma, Ala ka hinɛ tabaw la. Kana Balaba, vive Sokɛli, vive Assimi, vive transition, abat tous des égoïstes comme Noussar, abat tous les bâtards de fils comme Noussar.